अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सयक़ूलून सलासा राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। शिरदलिम बलूच राजे सोलिम बच्चो शाहीने मातो बुहारो चुक औलाद दुय खबरी ई दिमाग के इब बुजुर्गवारानी हिसाब तेदा चिकेदा कहफे गार नशीनानी अस्हाब कहफे हिसाब चिंकर चुंत मर्दमत هذا फरमान क्या हरकत से गपी चगल रात लहती गुशीद तो इश्कुने के लहती गुशीद सलासतुन मर्दुम सयता राबिउहुम कल्बु चारुमी सहदार कुचकत के गुनायों गुना था मायने कुचक वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम दिगी लहते चगलिए चगल दे तो गुशंत के अस्हाब कहफे जिंद पंच मर्दुमतन तो शशमी आईनी हमरा आईनी कुचक भले इधरीन ए खबर पेसरिए तमाम रजमन बिलग़ैब हिर्राम पंके चगल अवल व हकीकत खबर इशन के कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम बदल चिन कैसा आई खुदाए जिन शर्त जान तो बस बल खैर वयक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्ब लहते चोहम पदगुशीद के अस्हाब कहफ वती जिंदे हिसाब हफ्त मर्दमत वो हश्तमी हमरा आयनी कुचकत के गुनायों गोना तो जवाब भी दे रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मनी रब इशानी सही हिसाब शर्त रजा मा यअलमुहुम इल्ला क़लील इशानी हकीकत हिसाब चिंकदर बगैर लहतु की मर्दमा बगैर कम की मर्दमा इशा ये हिसाब हरकस नजा सीधन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु बता इसने का फरमान को मन जाना हिसाब व अहम शे के हश्त मर्दमतन तो हफ्त मर्दमतन तो हश्तमी आनी कुछ यानी वल्लाहु आलम पता हम यानी ये चीज़ ईमानी खबर ही नहीं कि इसी तरह मर्दम जोर बरदे ना हतमन व अल्लम हजदरी हफ्तता अगर हरकबूशी हफ्ता कमता कुफरे हरकबूशी गीशता कुफरे ना एक कुफर इस्लाम में खबर नहीं हर चीज़ की सता वल्लाहु आलमु बिइद्दतिहिम कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम व इशानी बाबता फला तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन बगैर सर ज़ाहिर व हकीकती बहसा दी इस तरह बहस खासे हम न लूटी वला तस्तफ्ति फ़ीहिम मिनहुम अहद व इशानी बाबता के चिंकरता उम्रिश चूनात नामिश कयात फलान फलान ये बाबता कस जोस्त हम खबर हर चिंक सता कुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मेरी रब आईनी सही हिसाब व मिक़दार अज़ा
و آ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت اشانی پاد کنگا دنیا را پیش داشت او بود و عائشت کے لیے علمو ان وعد اللہ حق تاکہ پا دنیا ثابت بھی کہ اللہ وعد حق موت و بعد زندگی ہے 309 سال موت ہے بلے یک عارضی موت ہے کہ انقدر دراج و طویل بھی آئی ہم اللہ پاک شمار پیش داشت و اے ہم پیش داشت کہ بلاخر پدا موت 309 سالہ و رند کے موت حقیقی وقت جہتت وفاتش ولا تستفتی فیہم منہم احد صاحب کہف بابتا چکس اجوست مکان کے وجہ چین کرتا چونینتا یہ تمام معاملات اللہ سپردہ بل ایمان صرف ایک خبر سر لازمی کہ مرگا و بعد زندہ بوگی قیامت پدا پیدا کہتے ہیں تو قیامت ہمیں مرتگی پدا دوبارہ زندگی بن تو اسی مثال ہمیں واجہ گوہمیں دانکہ مرچی دیوان فرصت اثر بود وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ